أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين तर्जुमा आए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न किया तो ज़रूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। सूरा आराफ 23 नंबर आयत निजी जो नबाई शेयर कर दियो खुदा ओ आर अल्लाह आरा निजर जानर परे उन्हें बेशी जुलुम करছি যদি তুই মাফ নকরত দয় তাহলে আরা রাহাম নকরত তাহলে জরুর আরা বেশি নুকসান গড়িয়ে ভিতরে ওই যাইম বই জরুর তুই আরা মাফ কর আরা নইলে বেশি নুকসান খসরাও আর ভিতরে ওই যাইম বই বুঝি হয়ে যায় করি বেগুন এইবার শেয়ার করি নিজে করিবান বারবার।